हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू ए न्यू कंटेंट। तो चलतु आज गोटे छोटिया संस्थाटे चलेगा। तो संस्थाटे चलेगा निश्चित तेरे कौन से संस्था ना आज जो अच्छी बीजेपी सरकार उभय केंद्र और राज्य रे तो ताकू आ तार जो चार्चा गोटे अच्छी आम ओडिशा रे कौन सोशल ठक तो ताकू नहीं कि किसी एक्सपोज करवा। तो चलतु डेरी करवानी शुभ से शीघ्र आरंभ करदे। तो कथा कौन ये जो अच्छी सोशल ठक ना सी जो समस्त को कहे कि अंधभक्त जदि सी अंधभक्त ना तो सी तो सब जदि अंधभक्त होती आमे माने तो ताहले सी तो निश्चित गोटे सचोट भक्त ना बीजेपी तो आमे हूँ अंधभक्त। तो आमे से अंधभक्त हिसाब से मु गोटे कथा कहबी कि जो कहूलु सोशल ठक ओडिया अस्मिता आज विपद रे ओडिया अस्मिता आज संकट रे ओडिया अस्मिता को भिके पांडियान तामिलनाडु नहीं कि पढ़ेले। तो से कथा को कहूँ कि जदि ओडिया अस्मिता भिके पांडियान तामिलनाडु नहीं कि पढ़ेले ताहले तुमे कौन कल ना देश तो आज को आसी 75 वर्ष ऊर्ध्व है कौन ना स्वाधीन होती। तो आम ओडिशार मुख्य शासन सचिव तो कहीं केबे अण ओडिया बसी नथिले किंतु तुमे सेठी कौन कल ना सेठी पंजाब रु आनिकी बसैल से जगह जो मनोज आहुजा को। तो एठी कौन आम ओडिया अस्मिता सुरक्षित हो गला ना ओडिया अस्मिता जो तामिलनाडु पलैथिला फेरी आसिला कौन कौन सोशल ठग तो कथा रहिला। तो आउ पुणी आम नवीन पट्टनायक को कौन कहूँ ना सी 25 वर्ष है ओडिशा शासन करुँच ओडिशार मुख्यमंत्री अच्छा तो तांकू ओडिया जना नहीं। हाँ तांकू ओडिया जना नहीं हेले तम मुख्यमंत्री कौन ठीक से ओडिया जानती सी परा ओडिशा रे जन्म ओडिशा रे बढ़ी। हाँ तांकू हिंदी किंबा इंग्लिश आसेनी सत तम मुख्यमंत्री माने या नुह ओडिया भी आसेनी। से दिन कौन कहले ना आमर उत्कलमणि मधुसूदन दास सहीटा कौन तुम ओडिया अस्मिता ये कौन तुम ओडिया अस्मिता आज सुरक्षित अच्छी। तो से दिन ओडिया भाषा विश्व सम्मेलन रे कांत कवि को जदि कंठकवि कह जाइथिला तो से तुम ओडिया अस्मिता विपद को पड़ेगा हेले एबे ओडिया अस्मिता आसिक सुरक्षित। तो हाँ तुम कथार सुरक्षित केमती ना से जेल भितर पशिकी सुरक्षित हो गला नहीं ये तो थिला गोटे कथा। तापर एथरर उभय केंद्र और राज्य बजेट केंद्र बजेट रे ओडिशा पई किछि नाही अनुदान सेपटे बिहार नीतीश कुमार आउ एपटे आंध्रर जो चंद्रबाबू नायडू खुशी करिया पई ना तांकू पुଳାଏ पुଳାଏ देदेल कहीं ना तुम्हें ही ठीक जानिच जदि तांकू खुशी न करैब तम जो अच्छी सरकार से खाली टिके हल्ले देना गली पड़ो। आउ एठी रहिला राज्यर आमर बजेट सेटा तो माने बजेट अधिवेशन नथिला सेठी कौन है ना खाली ना परिवर्तन हो चलला माने नेम चेंजिंग जो बजेट कहते एटा से ही है कौन सोशल ठग एथर तो खुशी तो एथर तो कथा रहिला। तो आउ एबे तू तो भारी खुशी होउथबु कहीं ना ओडिशार 2 गुणा विकास होउची कहीं ना ओडिशा रे एबे सब खनि नीलाम हो गला आउ आमर विमान बंदर भी घरोईकरण हो गला। एथर बीजेपी चामचा से सोशल ठक भारी खुशी हो तू तो गोटे सोशल ठक नुहे सोशल टाउटर गोटे तू भारी डकायत गोटे तू थरे ओडिशावासी भाविले ए जो बीजेपी जो पॉलिसी चली आपण एथिरे केते खुशी अछंती जानी एबे कमेंट आसिक बहुत सारा शोधाशोधी करिवो फिर भी ए शोधाशोधी को मोर डर नहीं
କାହିଁକି ନା ସତ କଥାଟା କହିଲେ ଏଇଠି ହିଁ ବାଜିବ, ଏଇ ଛାତିରେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲ, ସେଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ମଝିରେ, ତା ଦେହରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ସୋସିଆଲ ଠକ? ନା ସେ ଯେଉଁ ସେଟା କଂଗ୍ରେସ ଟାଇମ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତା କାମ ଠିକ୍ ହେଇନି, କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ତୁମେ ତ ସରକାର ଥିଲ ନା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କଲନି, ତାର ଭରଣ ପୋଷଣ କଲନି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲନି। ଏବେ କହିଲାରୁ ତମକୁ ବାଧୁଛି ନାହିଁ? ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଏବେ, ତ ପୁଣି ସିଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇକି ଠିଆ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା, ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମମତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତ ତାପରେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସୋସିଆଲ ଠକର ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ କ'ଣ ନା, କହିଲେ ଭତ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ 3,000 3,500। ତ ଭତ୍ତା କିଏ ପାଇବ? ପୁଣି ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ଆଉ ସେଇ ଭତ୍ତା ଦେଖ କେତେଜଣ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି, ପାଇବେ 3,500। ଆରେ ତ ସେଇ 200, 200ରୁ 500, 500ରୁ 1000 ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଭତ୍ତା, ଆରେ ସେଇ ନିୟମ ତ ରହିଲା ନା। ଆଉ ସେହି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ରହିଲା। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣଟା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ଆଉ ପୁଣି ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା କି ଯେମିତିକି କ'ଣ ନା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖେଳରତ୍ନ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳରତ୍ନ, ତ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଲେଇଲା ତାକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା ପୁଣି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଟା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ତା ଭିତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇକି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦେଖିକି ବା ସୋସିଆଲ ଠକଠୁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସେ ବିଷୟରେ। ଆଉ ପୁଣି ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ବା 10% ସଂରକ୍ଷଣ, ତାହା ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆସିକି ବାହାରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିସାରିଲେଣି କି ଆମର ଏଇଆ ହେବ ସେୟା ହେବ। ଆରେ ଥରେ ସେ ବିଧାନସଭାର ରୁଲ୍ ଆଉ ଲ ଥରେ ତ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କିଛିଟା ଡିକ୍ଲାର ଦିଅ। ଏଠି ବିଜେପି ଶାସନ ଚାଲିନି, ଏଠି ଗୋଟେ ହିଟଲର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବେଠୁ ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସହିବ। ତ ମୋ କଥାଟାକୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାଇପାରେ। ଆଉ ସେ ସୋସିଆଲ ଠକ, ସିଏ ତ ଖାଲି ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଥିବ କି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତ ତୁ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବା, କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ମୋର ଡର ନାହିଁ। ତାରି ଭିତରେ ତତେ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ତୁ ଯେଉଁ ଏସବୁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ହେଉନୁ, ଦିନେ ତୁ ଏମିତିକା ଜାଗାରେ ହାବୁଡ଼ିବୁ ନା, ବହୁତ ପସ୍ତେଇବୁ। ଆରେ ତୁ ପୁରା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ, ପୁଣି କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସବୁ ଖରାପ କରିକି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ସେଇ କେସ୍ରେ ତୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ। ତୁ ୟାଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ହଇରାଣ ହେବୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁ ଆହୁରି ହଇରାଣ ହେବୁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଭିଡ଼ିଓ କର, ଆଉ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର।